किड्स, आप सभी को हमारा चैनल पर स्वागत है। आज हम इस कैट के ऊपर कलर करेंगे, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। ब्लैक कलर, रेड कलर, येलो कलर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम लेंगे रेड कलर को और रेड कलर से ऐसे ऐसे करके कलर करते जाएंगे। रेड कलर से कलर डन। अब हम लेंगे येलो कलर। येलो कलर से ऐसे ऐसे करके कलर करते जाएंगे। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे।
हमारे कैट के ऊपर कलर करना डन। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम मिलेंगे दोबारा एक नई वीडियो पर। तब तक हमारे चैनल को फॉलो करते जाइए। सो चिल्ड्रन बाय।